OGB music. If you love her, you want the money. My baby make you never lie me. Me say I'm Jamie Toli. Shema kumebu and you go see Sabi Goli. Baby I will be time. I'm a minister at time. But you put this in the kind of love I get for you day for the timing. Oh, but if I see say somebody there, baby I go cry. But if I hear say somebody there, baby I go die. You just say nobody there, nobody there, nobody there. Nobody there, nobody there, nobody there. She said me, baby. So she never go to play, baby. They am forever. They go there. Then she oh me I know there. She said me, baby. So she never go to play, baby. They am forever. They go there. Then she oh me I know there. You sure say nobody there, nobody there. And no one. Nobody there, nobody there, nobody there. So if I see say somebody there, baby I go cry. You are don't know said who you hono and so ya san baby e Unique Africa Textiles and a customers view and ye pese ye ni wo mu didwa e wo ha eso eche enema bi ye be se obi se mu enema bebrebe said you mu si hunu ha hwan na ka kire wo mu o mba so di no mahunu na akono ben na ewura wo mu abra wo mu ha ya baba beto ye nuaba fefefe bi nene kente de butubutu yanim ni anu ntino e ma yanimu ne dada ho papa eno ntino ye bebo apinche no na ye na didi nkomo wa abra wo tutu ne na afi ni fie mu aba be didwa o hede na ye bibi ntina ma na ye den e ba ha yo nuaba memo ha ya ja na yedwumadi aye die no ye ya tu edin se ye de aba ye boase ye nuanu ma bibie nwuma ene oman Ghana mu emma asetenafo a ewa abrochimam ha no ye de ofre baby ye beba na ne yaba be piem ha ne yaba beto se wabedi dwa ha na mebusa se ye frɛ wo sen pacho ye frɛ me sister Mercy by dinya Ghana de obi animi me kromu ebono ahafo goso o mu nim me de ye frɛ me enafia yo enafia na mbacho te fahene ewo Germany ha e pacho mete Essen se dwanu ofie pe ye dase na eye den na ohun ha sa ekwan be so na afa ya wote Unique Africa Textiles nka enne wabedi dwa wahyehyɛ niema bebrebe yo me nya be ma meda wase de edikan me kai se last year no ma November no ana ye hu wo mu posters ni wo ma yi wo advert ni ade a wo mu de to han krofo send ma ye enti no mo no da wo mu bie ye no ye no o mu nyina enebie ya in fact baby ya shane de se no obi ansa wonsa nhunu ti ya ba ya pra no ya ba yela ya tama ba ya chire no ya flela no ma o mu be hia ya je ya faso ade ye e ba ha na sada no nso no oto ene ntoma no obeto hafu obeto ayo piece de obeto bia no o mu ma epo we se no o mu chemu mienu ene da de ebode ebode aduane so buwa ha bibia drink buwa ha de ope bia wo mu je ya feso enti firi hono nso no ya de ha ye besa ya baba fisani ya kodi sidof na chese wo ma to ya hona no de a ye nkodi sidof bi onkotobi ne enua mema so ene wo mu ye adwuma so de o bia ni mutu ha ye ba ye de ye nhunu se obi amuna ana obi aye se de wo fra wo ye krom de wo fra wo sister de wo fra wo man emun sam de edoson ba nyame nhira wo mu ide nyame ase se wo firi wa kumamu chese da wo tie ye na wo behwe ne hunu se de sitie no ene se de mun di dwumade no e ma woni soe eno ntina da bia wo to asna mpacho bosumi numu no ana se firi se bie no wo ta tontoma mfa se bosumi bia na wo tontoma na se sen na wo si no mu di dwafa oh ye bia ya ne dia de ebi wo ho enu bosumi no yetimi ba ha betobi ebi so ma bosome ne ya ba ha ebetobi emu ana ya lie di ba ye ntine na aja obi ama nti start ye bie no ya san aba ha ebetobi ya o mo kra me wo mo ntoma ne bebre gume fon so
ntoma o ha nyina gu me phone so Just one kasa so spread man status man crofo ti we kra me beto ye no ya de ko another Germany ha ya mi sister ba ku hunu ye no se ne mi metobi na ye postum family no enti ye time eba ha ebedi dwan yo enefi ebede wase pa se wo so wonam akwa hodo so se de osi bi hunu ye edwa no panyina oda no na dwumadifo no mu di dwa ene ne ma na wo hunu ye enti no ache wakoma ma wo so wo boa ne na se na si hunu ahantuma na Ghana for de yare no keka nsem ye se we ntuma we firi hin ntuma we tete wo ka ho ne me bi edin e bi emre na nye Ghana fa ka mi ntuma bi edin ene bi so emre eno enti no mebusa se sen na osi efa hunu wo ntuma no se wo de compare ye Ghana kusumbo ne ntuma ne sa Holland ye mana sen na si hunu fa me hunu se ye kama ntuma ne de no krenie e de aden no ho e na de emle no so ho me ba he krayi me ke bi na blai wo sere de oyi me ni abem odi machi no wo sere twetwetwe oyi bia metimi kire se ntuma we de ye ahafo de obusa me sa da me sia me nem tie ne ye tontuma ne de ye no mu ba ha me ba hunu ntuma no emle so o son to mama hu sentoma emle wo ho a dabokwa hu se ampa efie ni fie ana me hwe ntoma no so a ntoma no fa ewodini efe chese wo de kwache obi ana se wo koton amekra no ye kwa ye koton eye ebo no so se de sese no mo de ama obi a ukra ba kwa betimi ato utu a de same bo no ama ase niema mu agwa mayen pa se ye kra ba kokra sita betimi akoto ato ho first no so ye ba ye se ntodu yo na fia why de ntoma edi o ndi de me sure pa se wa kire se na otontoma o Ghana mpa wabubu ni din pa ma mehunu se yes ntoma go kwa ni yire fifi ni din why ade bebrebe na ye wie no ye no wie ewo wadwadi ya ne wabedi ni ha na mni anase de yi no why ade bebrebe nsema wodi ka aka no aye nkuransha ma ye sanse wani age dwumadi aye di ni ha no ede asa na wo ka kire ye nua no mu a ewo ewiase afa na nyina se ade beko wiase afa na nyina ade asa na aka kire wo mu anade na wo kire wo mu se bibi apie mu wo esen ha enu nti wo mu so enye den emeka bi nhwe de me pasa me ka kire minuanom me maame mo me nanfofo enyina ne se adepa bi apie wo esen krom ha eno so achi wo mu niema no o matete so aba fom kente o matete so abrochire kente no o matete so pedaboko 50 euro benya bi 50 euro ya twetwam fase ya seje so to 12 ni nyina se so de ya twafo ya asagu ho se aso ho 12 ni nyina wo ho de wo pe na wa baba be fa entoma no so edaboko ewo ho de wo pe bia efri 12 euro ekokosi 75 for entoma wo pe bia no abrochire ne wo pe ayi abrochire no kra na ebi wa ha ewa ha ni nyina ne se obobo ewura sa shop yi mu onya bo wura mu dia de wo pe laser obenya bi ope ayitima obenya bi black and white obenya bi red ya di tuguso obenya bi tuntum ya di efra obenya bi red and black obenya bi tese mintimi mo entoma ni di wa ha duku tuntum fufu black and white gold any blend soja ewa ha sei afi bi esan ewa ha wa wo hwekra afi bi esan entoma kama ebinie na tese unya ni duku so a eya afi bi esan boso a there's afa na tese afa entoma so any blend soja wa ha ni duku wa ha enti ya wo pa bia jama ni ha fo nyina mpo wiase ni pa nyina including Ghana kra no sa mo hwe na mo ya wo du sika mane a yebetimi aposo abro mo enafia wa ya de wa no jam box ketwa wo ho akasie wo ho de hia ne sa wo frɛ wo mo number wo nyo mo number frɛ de a ade bia ne sa wo so bia no wo mo betimi ne wadi ama aye feso ye ne yete nyina no wo mo na de kɔ Ghana e de ma ye nso wo mo de kɔ e ma no eye feso Germany ha nso ba bia be kɔ bia no wo de wo diskama wo ne bi wo yasen ha obeba abeto obe post dia blog fa wa uhuna oni beje hu mistake bia ma hu we de anya so do ne ma ekọ e na akwa ya anso ebi nim ahade omu antisa omu ye Janin Unique Africa Textiles
na me afia ya do ase bibrebe nye nipa nyina na obuso wo masem se ya ombeto ombo ase akamfo dwumede te se dwumede we no ana se dwade we no wani age ho yie saa na tie nipa bia no ade bia wo hunu e papa no kama obi an hunu se eye na ono so meka bi hwe ye ne be ya twensa free wiase afa na nyina mo beti yenka se Unique Africa Texas Essen / number 6 e ma wure mfitro na de wo hia bia no se de da ye ka no ba ha e be buso ama so pese wo di bi pam brazier wo di bi pam pants wo di bo de pese wo di bia no se ha de wura ha se de medical kana se me kan de bia no se wura ha wo nko no sa akwa enu nti ene Unique Africa Textiles ai wo Essen usifiri ban hofo ni kai usifiri ban hofo usane steps na wa pe na wo ho na wa ba be ye ho ye kama enu nti ye de nua be ya se obedi dwa na wato no bo ase ehunu die ewo mu ye papa no wa kire yemu obi wo anka oba ye ko be kan ha ko ha se ni se ba wa me ehunu se wo didja wa ha ete se wo ti wo fie anase wo hia wanka se wo dwuma wo ye ahomeka ene ahoto wo enuanum adofo ye nyina ye nkurukra ne mra Essen eye tie strasse ne ene Unique Africa Textiles for emedidwa wo cho minima no mama kwaba yeja na enyembe mebusa mudin pacho ye flow say ye fam erekua ambacho Uganda kuru na free me free adwumako infantini oh what in then nyamena do bokoya na minua ba so ye abena hwan abena de se abena pons jaware oh number cho Ghana so hina ofri me free tepa kurumpe tepa mi so na mfiri oh tepa de yo number cho Germany has so fa hina motie it's Oberhausen oh fine this is from Oberhausen na mo abaha yo na me pacho me busa mo omo bi etimi yi ano e kwan be na mo fa so tie se adwumadi ya wo Essen hayinka se ye bie entoma dwadi kesi bi wo ha kwan be na mo fa so amotie ya enti aka makoma mo baha bi di dwana se mo baha se mo ba beto bibi wo Nasem radio radio Dusseldorf mini nipakro good enti I am a quite live worship na my brother na host ewo ho enti no Unique Textiles and almost sponsoring so most of the time ye ba na yene na betwetwe nkomo kakra ndese nka utwa metra na senka life na obogumi so na ye ko enti no na first time to Unique Textiles and many want money being so because we sponsor into 1 or 2 clothes which I think okay Ghana and Tomaso how the ball life for Amoku for Lanto say no I mean you have so through the same process so many na mofa na no kre adwumadi ne dooso bahazen ho kwa na mo no e bia shop bi wo ho ana do so market nka e die pan de da so nko e ma mo ha. Okay, meaning say a higher wholesale price and prices need to okay and may buy around into money quality very nice and this style be a new occasion be a ubenya e ho to mawa good na say na mo se hu na dwumadifo ni panyin na oda no bu ho a onse krum ha no e bi obo shop we se mi nwura mu da adan a o panyin wo kokora German for sa ade no pa aso mu nti wo mani mu ma no ade say na mo se hu no dwumadifo e wo sa bi high Unique Africa very friendly that's why we can say a woman come here na oboto ade almost sponsor you no card there and just and then the environment as well because I think it's comparatively who say a higher spacious urema ho to unya bi baba ho hwemu ama ho to baby na say ho kire kakra to kokora untu ya na you know unti men blake ne ma no yes e de wo hwe no high spacious baby I should to me come up until benya pewe benya yentoma we bia wo baby a ehye nti no ane se onim to mani din na na open boy a twe na je so kuremu na mbotimi abonto ma mienu miense bi ni a kire me wa ha we dey e fie mo sen very good I think this one is life tomorrow coming achidie achi
Chichedia okay, front me fancy. We can Chichechi, I will fly zone. Say, you know, the woman in the fancy on catch you abroad from Muda. I think Angelina and Sumi. And idiot, I cry out and no credit. Yo, yo. Minya manum, Madame Massey, Monimuti, Papa. The way I see any mere Cassano, Mamma Meniaji. Not some radio, dear. Piquet, Menina Quasso, resource power. Very good. Na Yadamasi, some of some deep yawaha. Na your Mamma Quenya, Monchia Madofo. Na fe yanko. Okay. I don't find your models. Oh, dear, chia, dear. Chia, you know, summarize, you know. Myself for penning. You find the very Reverend Charles Kweku Jesse. On the of penning or Methodist Church of Dusseldorf. Oh, yeah, my uncle Pano. Me chocho muchoba because a friend Sister Nana. Sister Nana or African shop or Dusseldorf. Nana beauty salon. Nana beauty. Nana Luca, okay. Mamma Pecope. Oh, and to your Methodist in me. Oh, fine. In check also your Methodist. But you. Okay. Watch here. Me no. Oh, any Ghana phone na. Very good. Change my for so you for because I can't have it style. Good. I'm a fan. Yeah. I'm a fan. Good. Auntie, what's my name? Very good. And Royal American. And I told him you know the bush and full feel man and papa million na. And Mount Better a bush and phone na. Mitchell na. Yo, you better in your may no mercy. Oh, so one sample Macafa, Unique Africa Testers. You must be you said the Bumbi Joha. Name say, oh, Mobusubaka catch a man for said there's a catching news and catching in one country down for one country down for no. Say Unique Africa Testers, dear. I do ye. I do fear no ye. Aha, and to Baha, Humberto. Yet I must say, some of Mamma must say my dad, Jeremiah. You better say, yo, Minia Manum, Mechiamo. Yes. Mama kwa baba Unique African Textiles. Na me wonsi fuka krebi busamo. Kwan ben so na mo fa ya mo hunu sa store kese ya mo bedi mudwa. Mo bia betime yima no. Pacho na true advert. Advert so na mo tie. Na sai na mo hunu mo tie na mo ba mo hunu dwumadi a yenua no de abeya ebo anyina sai na kwan ben na mo fa so hunu ni sai ne fe ne papa ene ne bo ne manema no mo betime aka mu bi. Bo ne de ye na afen so no eboaye a ye wo esen mantem ha se eboaye bebre. Ntino. Yada masese motimi enya adaje adabia mo ba ha da bia na se ebia mo hia bibia na mo ba ha yentan ba ha de bia hia bibia na e ba to da bi nso aye san ba ha be hwehwe se ade foforo aba. Oh, very good. Ntina de na mesre se mo ka kire Ghana fo wo mu bi wo mu nim anase mo ne nipa aba betum ha mo ye customers mo ba bi didwa ntidi ase na mo ka kire wo mu afa sa Unique Africa Textiles wo ma wo mo so hu ne se ade papa bi apia nto mo so mra ma mehwe Unique African Textiles ye pese Ghana fo ma na mo wo Europe ha nyina anase mantemu bia na mo te yanka omo mbo modian se omo be yusu omo kromo niama ntima papa ene infane se niama ewo mo nyina se omo kente ne ntuma bia ha se ni akaka ne nyina no se omo mbo modian se omo be ko omo krom omo be hihye te se niama pam ahye betowa haya ntino ebebo ama oman na akoso ama Ghana fo so ya gidi yo uniaba na so de na woka kakra bia woka bia no ye bedo wase okay mi so de meka say bra me friend alaji minimi dada no wa no o ton wa e wa Dusseldorf so mi ta kono ho mi kono ya me kama e de mi ti say o samba esin ha ene se wa ati so de amoku ayen kwa wa ba wa ba yan kate kwa no je ya na tintine je ne woto ato ano sa ticket bio ai Susan bio anti aben we de je se ha na wu ada so media okay mi sister we dey account amba ha this me no eba ba time so me bus city na ma ye den what for ha
3 days today me baha na me be sirika cry na me san ko ya. Very good. Because apart from tomato so has when you can obetim so baba be sire. Yo. Yeah, the must be me beto ade o mama ntoma half. Ocha wade. Se de bia ye ka no wo mu won ntoma hodo ntoma ede ye me ba wa abrochire me ba abrochire kenta ahodo designs ahodo chese wo huna tim se wa mfa won san so ma be ka se ye bo nwire kente anase ba mai kente anase adangoma si kente eye kama intibra ense wo mre wo free Düsseldorf na eba wo fa trainer ebigina Bahnhof Dortmund baby bia wo Germany he nyina wo tie nka bra ne ni emedidwa na Unique Africa Textiles die o to ade wo ho na wonto sika ngui yo ne na madofo se de e nyina yenim no yese yaba enne ewo Unique Africa Textiles adwosio yene adwadifo adi nkomo na ontimi enko obi fie wa bra akwabra na ewu ho no oni wo mu enkasa na ayemenigie ayemefe se oba ha na hwese de adwumadifo a omoboa yenua odi se adwumadi aba ene ne yire na busua na tumi se ahomeka wom nti mabɔ pinche anuanum yi wo mu na adwumadie yi esi wo mu na aso se ebe yintuma afiri soro se ebe yintuma afiri fom wo ba paka won tuma wo ba kyekyere de akɔ ebe kyere kɔ ebe fa so akwakutua eye nuanum yi ena ekuremu dendenden a emadwumadie yi koso na se wo ye dwadini na unya aboafo atise ya ene so tutu mase anase muso munya obi a wodi dwa onso so eye papa ibu ndinse ya mo adwumadifo no muso ni se muso mo dwumadie ase enti me ni nuanum ye hia yi menu bi di nkomo ahwe wo madwuma asetenemu se de adwuma no esi eye ma wo mu ekon mo afa so adwene wo mu wo e de be support adwuma no amana koso me se ebire no menua adwuma yi senior wo mu anase junior wo mu anase mu nyina mo ba pe yo medical busa odin medide Isaac Obin namba chogana kurube na afriso mefibi sunyan bi sunyane kurudu yani mu o ye city boy yo menua na so your friend Kwabra Mensa namba choso so Ghana kurube na afriso Achimkade bebi ani ye matches no Achimkade exactly obeto matches factory no beto beto e da so si wo akofam gakra nko training yo akofam gakra yo ye da mwase o mabu mu din a kire bebi o mu free na me question no me busa ba ko a ekoma mu nyina de obetime yi anu bia no so ayede no yi anu ba de me busa ide obi akọ ne de because obi nim kwan a ekwan hodo fa so ayede obewura ha me bo ana minia na eyeden ene dwedie ene se dwedie bibribi wo ho na Unique Africa Textiles na woni wo mu ebehia ya ekwan be na afa so a wonsa kan dwedie me an kasa de na me mechanic am se me blood and echo asori so Pentecost oh fine nti true asori no mo na me hu bra ti one day no frame me say opeso no me ye adwuma no obebi new shop wo hasi ti obo mama na me su we ne o mama mre hakra na menwe ho so be just plan at all be 2 weeks time no na me ka chance wo meba na nyame adom me de be ha ti me ba na afi na ye be sese ya e start adwuma wo ha nyame adom a abepemenni ti so bi sa me akwa me fast ba ha no sanity yes nyamsom pa abuju mu no ya de nyakese wonam nyamsom so asore mu na wo hia e wo ba so amputi wa be page adwuma na mana bedu se me e bi di card wase na menu asoso kwan be na afa so a wo hu na adwuma ya kakuruma de nke si adwuma bi o na wo chinchin na ka okope de kwan be so na afa so a usususu onsa kan adwuma mi anka sa de meso me wodi sort of na menu anom bi wa hase ti wo ese na e wo di sort of okay that could be mene menu aba kon yakọ na satam no mo di sort of Crucial stress ho ya koton to manti yakọ ye no na ja okoto ntoma nkomodidie mu ana kyerese ma no misia ma no ode pe masem na me so me pe na sem te wo mu ana ebi wa na makoho se dwuma bi eba na wa frame container o mu yi container na wakoboa makoboa to hwe ma ho keka na ode to menim se opese obi ntoma ne bi wo esen hente no se kwan bebe mu a obi no kwa no aboa be ye dwuma
na me so me do kwa adwendwen mu na kyese ekosi se me gitum and se me so me be pie wa hen tu bisa me ana bisa yo my idea se de mo si aka no kyere se ayonkofa bi beda mo ntam ansa eno no so gine nani hunu se mo bitimi aboa no wanye se fa no fa se nipa bia no fam ne mo fa ne pa ezi mpanyi si dua ben na etwie mo bitimi aboa no mo so mo amfa na no angofom madam ase wo mo panyini afem se mo so mo timi esu mu edidwumadie ya masisi abeye krabehwe so wura ha nipa ebu den no no kwasem ni mo bu mu den pa se monte ya ene me ka kire mo na medika aka se mo nkoso na mumwa amadwumadie ni nkoso adwuma poti ben pa na mo ye no ha se me bisa okay adwuma ye wa ha ne se obi ewema customers ewema ye na ya welcome wo mo na ya welcome wo ma na ya church wo mo enyema ye wo any prices and to be on mo wem kura onim ovindo was so beton to ma ba onim to ma baba beto disa mama dane entuma teachers aha oba na akoye se o me de ko mapani owo AGBC cause entuma bianse ne ye de che ti no ye nya sede ne se obi ho wem a ye be kire no okay o de ko ma we dia we na ye ma wo we na yesi na uvia ye do ube chusu no ye yini nyina de ama on ye de ba counter na cheso abe your payment na ya share rubber mama nice na chese na chese mu hia abetiri suso ka ho na minua me fan say we ni wadwuma potia wo ya na se ja se ba ko fo nsanka enzo nyame ni kata ba bi wo ho aja wo twafa ho ekoba na se sen sesi ye de adwuma me ye enie because ye share ase no em say yare be boom e ma nyuma nketenkete ana ye na ye ja bi moto ho se de be ye ni beba we say no so na ne matim yakọ iye nti sesi ye de adwuma me ye e na me ye nwom so ka ho music and kasama record album good yo German folk aka service kunden is kunish obi obeto ade no woye ohene anase ohema odimu because obeto ade odisika ebrew me hu se enipa kam ho asempapa na sen na eba se enipa ni bo mu ye na cheka so bi ye na wote ase ade bi eni ho abeye ebe so nani asem ade bi obenya ho asemaka sai ni enipa ete saa no ebi beto mu a ya na sen na musimi wo mu eye nse ewiase de sebi dwumadi bi a obedi bia no ewo so hu se ewiase de ensaten nyina enyepe ampa ti se ensaten nyina enyepe de a anamon bi abese wutu no hu se eye nipa ho anamon de adwuma ye de ewo so hu se nipa no ntimi ye tese wo ntin se de nipa ne tie bia no onso bebre ho asa den ama nipa no so this kind eba exactly ene so ne hweso ditua oka and this man kwa opam no man kwa ozo ho be kiro obi ho no kora be hu se o de abufu na aba enso no ebi wi ase no de wi a obekitekita no na obekọ no de akoma papa eni je no de yeden o de PS na nko obe mu so na nko de abufu but obekọ no de eni je na yeden PS do e depend how abe handle no anya bi amenia wo hia obi a waye ni bi a kire wa wanu hu se nkananka bikoso me hamamu ana me fita adwuma na nkananka yema me chance nipa yi eba be ye me sa ye do etise wo hu bi sa da ye hia bebre but ni na mo na menua de kankan no sabi ye de ni die ni odo na te ha enti so obi wuram na no matter how a obede suban bi de no ye mom na ye be hu de ye be ya akoma na be to ye enti ye hia bebre but sana etie se de menua na kan nipa hu adwuma ye no em se akwete se be sepa ni ko nyina haban no etase ne benyansa good nti sana moekuno yo ye de anuanum yase o mu ne adwumayefo a o mu boa ye nua panyini na ne dwumadie no akoso ye mu yenye nkrato mra na yemfe dwumadie no ehunu ne sibire na ye hunu se dwumadie abedi ne ha no etimi adimo yo said yi ni mu no da bia me de tudwa se eye Unique Africa Textiles de eye je uwura ho a
ntoma na pese ode chichiri ho ami mu a obenya bibi bia bi de opese ode dad de opese ode koye opese ode yeta okwa pepa ho a obenya ne so ntoma ye wontoma bia bi wo ho eye yituma de kwa asori na ase asori kenta ye de ware eliza ye de birthday wani yesi bra na behwe se wuwure mu a na behu sa de mekan no meboa na se ampa enu ntino omudwumadi ho te wekese wo soso ye nipa omonim te panyina nkasa dafom boko ntino de ye ka kire mu se Germany ha wote yenka anase wiase fa na nyina wote yenka entoma no pese post mre okura na wo address ni usika ba ye be bibia na ba beto ofie pe enti Unique Africa Testers de enye bebia o se toto asese ni didwa so ni didwa ho to kama fi se wuwura mu a ade a wo pe bia no wonsa ebeka saso na yenua ba na eye na beauty salon ono so wo Grafadorf Strasse anase Kuna Strasse sa shops yi nu nyina nipa ye krado akowura ho a umpie no no asesa so no ku ne ko ne so so utwa no aba wanhwa begina wa wo hu ye be yi utiri ho adwuma kama ubenya nkum papa fam enwi papa de abo utiri asisi ho ama ho kama enu ti shane so se wodi na beauty salon na odu Rudolph ntu wo ba bia na oba na hu se opese osisi utiri ho a e ma wura mfi se na beauty salon so ho a woni no bidi dwuma ama ho asakra enku ade besra utiri mu ho ene rasta ade bia opese wo ye fa utiri ho bia no ombetima asesan ama ho fe edimu ndima wura mfi yomini no yesi amfo ene kire ne nto aso se de modi kaka opanyini ho asem no edie na mo so mo abobum trim se mo ye amadwumadie yi se yasi bubu esa efani fan kura na se egiba ho fu nyina enka ka ho anka ya mo aye madwene se mo beye de minim ne se ye dwuma no enkoso nyina ne gina ya mi se ye mienu na ye pani no so nti minim se nyame so nsa wo na se de ya sha ase no se ye ma odo no de di kwa wi ye sa de ya minim se da che no niema be kwa ni mu atense ne wo mu nti ye so ye ni da so nyina ne se niema betimi akọ nanim na da che no em se ha ye so niema timi akọ ya mayen ko se pani hu to na akra ye se nkwadwo anu sinika bi hwe nkwadwo yomina sai na BBC mumu a anase mu hu na de bia ye tuntumfo ade wo ye ho a me na me ka mo me na me hunu enye ewo ye ho ne se yintimi mie ya no nka asem so ho de me kire no ade bia si se nka betimi ko panyini no ho na me wo ye ni mu kire no no kora ye ni mu ene trimupo bia hye ho nti na ade ne hye ho na ewe ne ye sei niema kwan ben so na moye madwene se BBC sa mumienu se adwuma no mo amone adwuma no committee ma nya adwene se mo betimi a confront mo panyin ne nkoye menasepo bi enhye ho eno mo de so obusa ye asomwe pa se ye wa ha no ese ye de odo na eye ye bibia ana ti se bibisa eba na se misunderstanding bi ba na se ye pese ye kire ya adwen bia miniminu ye tenase na ya dwene ho wia na yakọ ye pani ho ni nim se sanka ye ni si ya anka beboa ye ne mom na ebi won so asei na anko ye ntino ye nya ye ntoto adwene ho how next time na be de ye be ye no ye de tuma ni ho so a ono so de odo so edwene ho na hwede wate ase e de amaye sampa asma mo de ba ye ni si ya sa na beko se bia bibi so kobone a na wa mo so on bi wala e pani but bibi o no so hu fun so a timi sorry e ba ye ho se bia se ni se na anko yi ntino next time nsi biam nti ha de odo ene bibia no fi ejuma no se nyame edi ni nhyira na ho de mamo a obesi ha ya ne ogbawu sa pepe me da mano asese matimi baby ho a nka mo be na ye chef no na panyini no na se ni ne bia ye plane kura se ye beti ye ntema na se ye plane se bi dini boni bi ama se be nanimu aguase ene ne manema but the kwa mafa so a mada edi a kire se nyame adom ne moa ane odo ewo ho idie ye be ma eye Unique Africa Testers aye krabehwe yo enuanom me mamu nyina mo akwanya memfa ne se obi enyamu a anka wo pe
so hono me van se beto mi bi no na ebia nkorabata na ye kese na dwumadi na ye morka ni ye fa baabi ni me pese mo kan se mbi kire obia o abontinho onya me wura me bi obenya chance abi wura ha ebia se na mo ka se nipa kro se wa ye already se na se onya sa akwanya na edie na mo ka kire no me tie fu obia ho so what dey make na se me kire mu se mumi na sisi adwumadi ni simu na so ebia ni mo akwakoban na opanyini hia aso nipa so ba beboa mo na munim die wo mu wa ha nti dia se na mo ka kire nipa se chance ba se obi beba ha dia na mo ka kire no so mo what is the mission na se aha nti obi a wona adwene nti obi a be ka ne die wa wa mo de eye fa na yi se yem se ye na ye se nti na adwuma bia na obekom no na master na ye se senior apprentice ni na junior apprentice tini ye obi bia ni di so eno nti no ye insisi a ye wo ha miniminu ani edi kan ba hai se obi fu nipa fufu bi be kan ho ni ya be ye adwuma e wo se ye nso ye ye den yetimi di nanim ni a kire no emra eye den adwuma bia policies ewo it is said the chef onu na ye chef a onu ni adwuma ni so a ye ba foforo no o kire ye no sa pepepe no obi foforo so be ka ye ho a ye nsi be di nanim ni nsi a kire ni say aha ye yesi see na ye we see na see tie so de ono so ebeti enema na ye de odo ebe ye adwuma no yo minia dia na so wakafa ho sɛ no de no anu minu ya ka no because ne de nya bra nka ntoma nka sɛ minim ho bibia no de ne gwangwan ne chinchin frede ku ni me ba ya no be hu ne me bebre I want to man and in case of me ko tontoma me hu kwa me fa so a be tontoma enti sana me se so bi beba mu a ke se ye kire ne niam bebre se de me ye kai aha but ya de fofo bi ani ma ye hu se nipa ne be ma e bebo no hu bia ya Christopher we de minim se hye da ho nyina ye Christo adwen ko a ya na se bibia ne akiri nti de mo kan ne se nipa ne ba onya adwen pa ene odo emfa nwuram oba wo mi nani onju no ho na onye den onya animu nya adwuma no odomu ene abutirimu enye esisie ne se adwenboni bia mu nti emianom se omunye bibia nsie wa secret bia ni ha secret bia ni ha secret be wa ne so bi wi ade ni achewo nti se wo ba ha wo connection bia ni jiko na mabegina bontinse bia nye den eni ho ha o ebetimi aba ha entuma ne dosu enti muso na ade ni nyina ye de hye monsa ebia na one connection sister no abobo we de fakose ha ye 20 we de ma mienu a ma mienu 10 waji 20 a show free of charge enti wo be mu asa adwen nye den ni ha omo de odo abotre sitie na wo mu ni wo mu panyini e na na yaw da de oge edi dwuma no se de be ya wo ba ha na wani age a wabo mabaso no sa na wo so ba wo beje ofeso ama wabo baso yo yewie na de me kan se mon to enkra mon chi amadofo na afi yehunu se mo so mo wo Unique Africa Textiles ndi so ni ebi ni mo ba bi a wo to nkra se tonto mama na ankwanko ye den na invite ma jeni mre wiye mechia this of Pentecost fonyina ene adofo mo ba ha beto nema minim se nipa bebre ene ni me wo because too tomaton mu tese manya no nkofo bebre wo esen ha sa nkofo nipa no bia onimia obehu video no bia nyankopon inshirano na mani sika bebre se de obetumi ababedidwa musumebi yo onia ene yoso echia wadofo michia ya customers a omune edi edwa enyina ne obi biara owra da biara yechia no obi bia be mu video yi biara ya de nshakese emam everything angopo ho ya de shao said there every day bia be nya dada ho de ya bitimi abahase yo me da se da kese be mamo o mo ni mutie ene ma ho brase a mo ni edi nkomo de me so me ka che mo se ese presbya so for the cancer nyankopon adwuma na hwe na wo so de aye den akoso enti meka ne yefem se mo hwe Unique Africa so na mo so de aye den akoso ko bebi aboa ne didie no onse ho enti no matter what comes in the way no afutu adwemboni bia ni wa obi di beba mo a obeye den obi tie beboa wo chense da
ya na ye wade bu yon so me ye no once and for all ejimi ana ejimi dabi se de mo se di adanse no me mpa ebo me se nya me ma mo sa kane ani ni manim na dwumadie no enye krabehwe mfama mo se ye bebo sa Unique Africa Testers di na ye mo ntia cause so wo kɔ hɔ a wo se ahomeka ye den wo hɔ wekase nya atiatia wo mu popo nipa wo mu hunu nipa ni mase bo mo de do ndiye mba ye no na bi kwa abonten a na mo ye den wo soso de ati papa ekɔ na mo soso na mo ton ha na me ye adwumo esisi wo ha no ema adwumadi ni be den e be koso si hi wo nyina wi a ye nim se nyame be den ensa wo hu no e be yi yo adofo ye de yinu anu minu yase adwumayefo a wo matime yi wo me makasa wo panyini e wo si ye wo mu no wo mu hu no ne kabia no na kire se wo mu ye nipa wo mayi wo mu yem ye de wo mase ye da panyina se enu nti no ye nuanom no se wo abonte na se wo rubi weka se de nuanom yesi aka no wo so faso bi na se se nkwadwo a anusin ye den e ka bihwe na se ne se adwuma no koso yi a wo so besa ho nkwan enya bibi na so de abobra enu nti mu nyina emoa emadwumadi yi enkoso se de aka no Unique Africa Testers de wo ma ha nko wa bra unto bibi anase wani ensan koso bibi mu amfa show bag mu nko ntu aka enu nti no wo ye krado a bra na so behwe woni so ade ne fa bi kofie ye de mase enne ye wo Unique Africa Testers be bia oba wonya ntoma pa ntoma papa ntoma hodo nyina ewo na nipa ye ne hie eye CEO no ankasa mu ana yire mitwetwo mutwo pa na me pese be eye masie ni mpon pa ne menya no a menne no ebetwetwo nkomo na me nsa adagye ni bre no meda me ni ahwe no no ankasa boni din a kire bebi ofre na afi nsemfuye bia ye wo no ye ne no edi nkomo aso de mitimi frɛ ne mumudin de me amembo enti wo beda ho di edi a kire ye Epacho ye frɛ me mod obembedu me free Ghana me free Osem na me ma me free Osem na me papa me bu se Osem no ye fa hena Epacho wo Eastern region e ban Kofodia aha okay ye kromu na wudu a okobegra o ma ne fa ho no no aha okay na Germany has so no e fa hena wote Epacho me ti disido okay yo yini be yi adani din a kire yen a kire be bi ofire Kofodia ne esemu ye hu ni din na mebusa se emre ben na wo bedua kroyi mu me ba kroyi mu 1990 okay ata ni jada Ghana mu dendende no na bacho wo Ghana no na edi ade na wo ya se na wo fu se 1990 wanyini nti na wasi so na dwumadi be na edi ni Ghana dwuma be na wo ye a wo di bi kurodua mu the wo Ghana no me ko training college nti we school no me say me kira de be 1 year no mo ana me de ba ne di nyame ase se ye wo teacher fo akasi wo ye hu e da se na obeduru ha no me fa se one tena woto so teacher ni die na se tembia no go boshi na fe so uwie ye nchai na wo ba ya na dwumadi be na odi ya de bepem sa amiri yo be tru krom ha se no no se ne ye nyina ye no no ye ba ye no ye hwe se ka ye be ko school atwa so na so ye ba ye no ye ntimi enya ne sa esa se baby ayi kopie free ye no na che se kasa no ni asemi ya fe na obusua kasa no na wa ye se na fefie fo nso kura twen o ba ye fie taxi sa eti na che se ye start se ye be ye adwuma eti no me start ko ye adwuma wo cash house ni ye adwuma wo custard no mu nyina me ye adwuma ko ye adwuma ko Mercedes ye nyuma bebrebe wasisi ya die me adwuma wo clinic ni de nyame ase me fa se na woduru umpanyim fie so na ha na wo hia ho kafo ana se na onimi dada na minimum no nyina na go school ti na minimum no your classmate ana se schoolmate in fact schoolmate nya classmate ko schoolmate dey timeka na minimum no but han mum na ibehia ya
yɛde ho yɛ ho mbe ya warefo very good me mfa se wo de na tena che munya ma adodo sei pacho ye ma ye fo be ma ba ko de nya me ase atrebusu ni mo na mekɔ no straight onya adwene se obi adwumadi no edien ne ba otirim se onya me mfa se no so ye adwuma no so ye enwuma but ba se odi edwadie esi na ni so no aso ba no edi ade pa ne ba otirim na se di asem na wo ka kire no die ma me die wo start adwuma no se oyiye bi wo effortless wo mpese no se obie we na obie se medical ka se no wayiye bi wayiye adwuma ni bi ne mo me ba se wo no ankasa ejina na so on se ye Ghana nkanye den batu hwa buchiri ha nieme edwe bie ne ho semsem bi ne wanhwe ne ekonya ma ne mempem ho asem ne ade bi saa no a oye so wo fa saa kakrakase ya to no ho so no aso ba a onim wa yenwuma hodo bebrebe cash house no ye shop ne ade ebia de mi bisa ne se ade na eba ese wo ka kire no obeka kire me no medwe ho se ya adwempa esan se obi adwuma so no obi ye adwuma e different na wa so wo ye wadwuma e different na o ka se o te ne ho no so no odi ka kire ne ma bebre mo kire me e ma no te na se sesese no o wona busua eti sesese obi e na eti se abusua ne dia eti obra o kan ye no me so me de makoma je ye se e ya adwempa eti ene ye de mpaibo e beta echi sanse nyame ne ye boafo ampa mani je ye tudi anije eso mu se de kwana wa tuo no eye kwantupenti no wana mompa nti so meboa no beboa no obibia mu mi kira nachi e wo bibia mu very good obabi ankobeka sai na ntomaton de medwuma na de be ma bakọ pa adwuma bi ai sei no ko mfa na adwene mba na so wo gisi wo na so efutuo keke kwa na de mana na se adwuma no nso mu no so no wo chefe wo mu no ne sei me boa no bibia mu emwa mu bibia mu me boa no se efutuo mu empaibo mu bibia mu sikasem ni bibia mu no me boa no wo mu amin shira se wo kun ko fa adwuma ti sei aba isi asen na esi hu on se enipa bia wo ne suban o ese se fidie yi abo ani sonko san so ani sonko samre no ebia na adie kese nya maaye no na o yi different but basi se se na hu se manager yere anase wiase wose yesi ahobrase ewie enkunimdie na ono so ne the head of the house very good midini man woni nyina mu se ono ne the head enti bibia mu no midini die man no se oye bema ofie oye adwuma wura oye okunu aha tibidini die nyina manu e de makoma nyina tai na wawe ata so se wo de wakoma nyina bibia mu makoma nyina tai na chi e bibia mu na sai na wohunu adwumayefo a ene okunu ye adwuma no manage wo ise em se wo hu Isaac Krade odika na me kan ye wasore na me so meje ne tom em se ko be no so ye first day ye bie no ba ha me hu no ka se opese wo fo no so ka ho na me so me hwa no so ne hojo enti me ba ha so a se de me hu no manage wo ho omo ye adwuma ne kama on de odo eni ahobrase ena ye adwuma no enti ye so ye je wo to prekope e wo bibie yo masema mi bu se manen hawo ukunu dwumadi a wodie no e ma adwuma park sie mema de ntoma nye mema ne beto ntoma sen ena osifa hu wadwene eni nipa nsem e bekeka so what the meche na say memeko minimo de deda very good minimeko de deda ono ne ma mi school kura ya no school na no ye so yes on do finance no na manu musa no de minimo no from say ye go school nyina minimo no eti me mod nya fe no bi ba beka bibi a kire me say ena wukun na say but ye nipa edu ba bi a wo hu eni edu ba bi kura say emoja ne entini wo mu aha but
esa say adwuma no se ne etie ne nti no wasi waso mesisi maso wefra wani esofo ne ka asem bi kire ye wo se akwa bia na odi mirika na mirika na odi no odi mirika na enipa nyina esa ne ho wawe nso na wo do bia ka bia wontie afi wo wie ye no wo busa ne se ozi je ya kenya wonte yesu go mirika no le ti ewiase a wo hwe no na che se na no waka wo ye ni sei na ni no wo ye sei so no wo ye ni sei so ahu edikosi so wie ni dwumadi na metia ese ofa na sem de sese ni busa na ubebusa na kwan so na mabusa no yo yenim se wasafo mu Pentecost asafo mu udi dwumadi kese pa wo mu mebusa se dwumadi a ayese dwadie ene emwa odi bu okunu ne ton mu ne sikagie mu ne ade no atene ma so anase ehe na di wakuduru se adwuma no we panyini udi dwumadi ani makese na mefa nse wadwumadi wa asafo no mu no ne adwuma edwadi amudie no eden sonso ne bia ba beto wadwuma no wo asafo no mu ne wodwadie ne ntemo ana se bia wa ho keka ana keka ne no bia wo ye no eden sesai bia ba na dwumadie yinti minni ni se ebetume de ensesai bia ba esa se adwuma na ye no nyame adwuma ne ye nipa bebre ne ewo enti se eduru da bi na mepesa me bia boa me wura metumi aka kire ne odi machi ana ne oka me ho se ene ebia se dwumadie bi wo ha mepesa be ko boa me wura ema ne ye adwuma ene ye wo telephone calls ye program Saturday bia ba mama me sof mama ya se most of the Saturdays no me ba boa ni ku wa ha se no ti da na we hu me no na che se adwuma na bia na o ye se gidi se ntoto bibia si wo ni nyina sa obeye won obehwe sa obeye wo ne kwanso yo se de wosi a kire mu se ntoto bibia si no be se o ka bibi kire ema wo mu ewo ho so ho se bia ukunu di dwumadie bi se ya enkoka se nyamsom anase bibi se nti no ebia wontimi nyeden emfa ho emwa so ho de me kire no edie na obetimi aka asembe na betimi aka aka nyina ne se yesi oba wuti ne wukunu so ho enti se wukunu ese ye bibi mana untumi nka se me kwasore na makoye asore de na very good ese wo ka kire wo sofo no ma wo sofo na ti asese na me wase menye bibi se ma no enti se me wi adekode a e wo asore no me ba beye enti ne me pesa me ka kire e ma nyina hu ne se ye ma ese ye bre ye ho ase wade nyina mu esa se me se wukunu di dwumadie bi a eya ho brase se woti asem bi a nya woti ya na wodi mirika se ukobusa ana wodi wakoma edi akire wodi opese obusa wokunu nya botre na busa no obekire mu amanti ase aye dwuma ena efa ye ni ye Kristo sumo wo nyame mu ne nso no Bible krase ensa ye dwuma no di etie ntumi nkase ye de amre nyina ko nyame fie kwa bra dwuma wo ha wo ye na onye bibi edi na nya bibi so kotua nya me fie ye ntumi so nkase ye de amre nyina so ye dwuma ye mfa nye nyame dwuma esese ye balance ye ho na ne esese ye koboa ye wura no ma na ye wo ye fie no ye na ne ese ye de koboa nyame dwuma so no esese ye tunu boa esase ye ntumi so nya nyame dwuma so ento sa ye nya ne ye besan ye de ye antimo do me da wase o nsemo a odi amaye we ya kire se teacher die kasa no ne ye no a kire se wo bibi na the way we see any akasa no ehun se wo mu tie eso mutimi nya aso obi o maso mu hunu se ensema ye ka no da form boko nka obi o yesi o yere die nka bia wo bag Ghana ka wo ba no ne bag ene ne ma obi na ye de etam de ba o musa aburu chente sa do betimi aye but o de nyamesom abujo wo mu ahye ni kunu echi kutupa a edwuma ne ekoso oguso o de hwefie ene ni kunu ene ne ma ene na sori edwuma ide ahye ne nsa wacheche ma me hunu ensi bibia akwan se ontimi nyeni mienu emma asetena ene abrabo enkoso yo antimo ye wie idie na memo akwanya se chia wadofo na tuwo mu nkra se obi ehunu se bibi kura wa ha o kire mu se wo ehunu se okunu niam nti wo mu emra ka bibi kire wo mu na tu wadofo nkra Pentecost asori menyina ya sofo ni asori mpanifo nyina michia mu nyina
this is for my Essen, imichia munyina, you, the America munyina, say, Unique African Testers, you will be beer waha. So, we are where dear, you will near many never waha. A year now, you will be beer, partner, you will be beer. Obanswa, you bear a camel, Eddie amount. Edamwase. Yo, yes, Edawase. So say, Umre, Unya Daje, na. Wabu kunechi chidom kesiye ti se ye ame hu ne mebia ewo ho ahwefo etifo se de mo amunimu no ene dwumedie de bremu yi eye me na nafridu agema se chirhene ba ko pe se wonya bia ye fake ene dwumedie bremu munya sopa ye pese Unique Africa eye krabehwe enu ti bibiri ba mu huni de mo atie de mo hunu nyina no eye asemo a ebo ama se dwumedie akoso wa wo tinchen no so no ehia wo mo a so obeba ha na waba beto ade na dwumadie no a wodie no wotimdi aboa ama aye krabehwe na se hia bibia ye ba ya ntwentwen na ase ana ne mu obi opeso de boa ma abrabo bi su koso no etimi akoso Unique Africa Testers ewo esintashtas ene enu modi nkomo ye ne CEO yere antimod ye ne workers wa ha ene adofo a eba ebeto niema wa ha ena edi enkuta ho enu ntino ya yenti Unique Africa Testers nkan se yeti enkapa yemro waka niemra esen tashtas niemhwe de wa ha na yemwa ye de aba dwumedie eye Crown Stars ene se dwumedie eba enu nti se wonsa ka dwumedie ya na won subscribe ya mi woni se obi mi adoma no so eje kenkrama wa ye bi beto ho pa da bia na wa den wonsa kan no wa like no wa comment mistakes e wo ho ni de opeso de bo amadwumedie no koso no etimi akoso Crown Stars dwumedie ni se ye twa video coverage eye eben videos any magazine videos eno maka bo mu adwumedie e de ba na de ka ho a eye akono no se ye twa video coverage ama wo no ye wo de obi betimi decorate o tables no o chairs ama wo ye wo MC ye wo DJ ena afidie decora wo mu no se wo kai ehun edada na pese wo penti anase wo kai nya accident straight and welders wo ho no wi aye spray kama de amawo se dwumedie nyina wo pese wo yibia wo hu eye Crown Stars dwumedie we nyina ebetimi abontofa e de amawo ama wo so nya homeka enu nti se de kan subscribe na se ye bibia won se timi akabi ye be se di nhye bi ye de mase se de bia munya daje na mutie ye na de ba mohwe na moka ho asem mi hu se ye kon sen anase ye ba sen monkoso na munni ni dwuma ni nyina ye nya hoto e wa sitina ye wo ye de mase bi ye be sen hia OGB music. If you love her, you want money. My baby make you never lie me. Me say I do me. Jami toli. Jama kume mua you go see sabi goli. Baby I ube jame. I'm a minister at time. But you put this in the kind of love I get for you day for the time. Oh, but if I see say somebody there, baby I go cry.